Pili di kus nag-construct ano yung old bridge. Ay, grabe kakusgan kaayo. Bisan pag pila nakabuklinog na aming agi. Fighter gahapon. Wag hapon na unsa. Thanks God. Jesus! Jesus! No! Oh my God, Lord Jesus Christ! Lang! Naglinog lang! Lord Jesus Christ! Please, makatras ka pa! Dili na! Itawag! Balik ko! Lord Jesus Christ! Lord Jesus! Lord Jesus Christ! Shit, Lord! Lang! Kusog ka ayo! Ang linog lang! Lord Jesus! Relax! Lord Jesus Christ! Relax! Lord Jesus! Lord Jesus Christ! Lang! Naglinog lang! Lord! Naapagid ni sa bridge! Lord! Ito? Saan na ito? Wala. Away car, sorry. Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Pizza. Ay, Lord. Shit, sis. Okay ra mo, kuya? Lord. Anong umaayo buhaton, day? Wait lang. Tawag ka man lang, di. Lang, manaog, mi? Manaog kita, guro. Naog to, sis, the bridge. Sis. Ha? Let's go down. Dili, uy. Let's go down. Panigo naman ako sa kanan. Lang, manaog mi lang? Kusog yun kayo siya lang. Nag-uyog. Ha? Nag-uyog ihapon siya. Wait sa akong bag. Lang, ipawon ang sakyanan, lab. Naog sis. Wait lang, uy. Dali na.